दौरान रात बड़ी पेशगी है जनाब कारी अबू बकर नईमी साहब आप स्टेज की ज़ीनत बने। तो मैं बिला तखीर आपसे मुल्तमिस आएँ और तलावत कलाम पाक से आपके दिलों को मुनव्वर करें। अब आप एक नारा बुलंद कीजिए, नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी। इनके बाद इंशाअल्लाह फ़ौरन किबला हज़रत साहब का बयान है। अब आप एक जोरदार नारा बुलंद कीजिए, नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी। जनाब अबू बकर नईमी साहब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। निहायत ही काबिल सद एहतराम साहबज़ादा सईदुल हसन ओवैसी साहब, उनकी मोहब्बत के आपने इस खूबसूरत शान औलिया कॉन्फ्रेंस इस महफ़िल पाक में मदऊ किया और गालिबन 121वीं ये महफ़िल पाक है माशाअल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला इस महफ़िल में सब आने वाले, इस महफ़िल को सजाने वालों की अल्लाह खैर फरमाए। और हुज़ूर सैयदी फैज़ आलम आपकी बारगाह से फैज़ याफ्ता, आपकी बारगाह में खिदमत करने वाले ख़तीब नाइब दाता हुज़ूर फैसल अब्बास नक्शबंदी साहब, आप भी तशरीफ़ फरमा है। ये बड़ी सादत है। हुज़ूर सैयदी फैज़ आलम की बारगाह से कोई अगर खादिम भी आ जाए तो वो भी बड़ी सादत होती है। ठीक है, तो उस मस्जिद में खादिम है और दाता हुज़ूर के खादिम माशाअल्लाह उमर मासूमी साहब, वो भी तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह सब का आना कबूल फरमाए। दुरूद पाक पढ़िए आका की बारगाह में सलातो सलामु अलैका या सय्यदी। पढ़िए दुरूद पाक, मोहब्बत से पता लगे कि हुजूर के गुलाम बैठे हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम ला खौफुन अलैहिम वला الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك
هو الفوز العظيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. والسميع العليم. ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى 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 ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله
أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله